समाजरे बंचार अधिकार मोर नहीं कारण वो गोटाए शैतान आपणार कहले मद पिला बेलू मद को पी बुझे रास्ता कड़ को निजर मार बड़ भाव शोई जा कारण शिवाटा गोटे अनाथ अनाथ गोटे शिवा मार रक्त पिउछु मार रक्त मिठा तो लागुथिबो मार रक्त हां बे मार रक्त अरे से धना घुसुरिया पत्थर पड़े तू मनुष्य मारुछो ता बदले से तते मद पीबा को दउची छी 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 मद पिउछु ना रक्त पिउछु ए रानी आओ मते मनुष्य कथा पड़े तू मनुष्य मारुछो तते टिके लाज लागनी ए रानी कोन मते डराउछु अबे हाणे मते अबे हाण पे हाण मते हाणीबा पई तो छाती रे ताकत थिबा दरकार मु जाने सेती ताकत तोर पाखरे नाही अबे केते थर पता हाणी बाबू चेष्टा करू ए हाणी पारुनी काहे कि हाणी पारनो अबे सेदिन पुलिस गोली रे मु जखम हेली गुटिए घरे 7 रु 8 दिन पड़ी रही ही मते पचारिले जेते बेले भी आखि खोलिछि सेते बेले देखिछि तू मो मां परि मोर सेवा करिछि से ठारू पुको गुड़ा सफा कला बेले पूजो सफा कला बेले मु देखिछि जेते बेले भी आखि खोलिछि तुम भौणी परी मो पाखरे जगी बसिछु केवल सेइथि मु तते मारी पारुनी ता माने नुहे जे तो मन को तो जहा आसीब कर आउ मु सबू सही जीवी घरे मुंड को पित्त चढ़िले शाड़ी को हाणी दिगड़ करदेवी मते हाणी मु पछरे आगो से रक्त को दे रक्त पत्थर पड़े उठी नी जो भगवान को ले ताको बेटे दउचो आ ताको इज्जत चली गला परे से मन को हाणी दउचो आगो से रक्त को देखबे ए रानी और तुमरा कहलु तोर पड़े पापा नहीं तू तो बेशरा बोले कह हमर बाप नाही मु जदी कहे सेई अजणा झियोटा तोर सेई बापर झियो बोली जाड़ू जाड़ू कहे मुंड को तो मापी का चढ़ाना तू पागल ही जाइयो तू ठीक अछु एबे कि तू मो कहबे तू पागल ही जाई तू पागल और कहलो हां वो पागल रानी मते मारिलु अबे सोचा मने पका पुलिस गुली खाई तू तो तमरा घरे पड़थिलो दिन राती अनिद्रा है मु एई हातरे तोर सेवा करिछि ओ से घास हरवर पकरे मु एई हातरे तो घारो बुझ रक्त काढिछि कोन थिला तो बिरो पड़िया आ जाना मारे तू तो तोर बोल होई ए पणत कानी घरे एई सोई जाउथिलो तमरे मोटे थिला तो नहीं बुझाले अबे सत्ता बळे मु जदी तो भौणी हेई परिली सत्ता बळे मु जदी तो मां हेई परिली तले एबे से बुझाली मो तो माने ता करबे मां भौणी अबे जो छुआटा
ଯୋଉ ଛୁଆଟାକୁ ତା ମା ଜନ୍ମ କରି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ମଦକୁ ପିଇ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ, ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ, ମଦ ପିଇ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବ? ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବ ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ ମାର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ଭଉଣୀର ମୂଲ୍ୟ କଣ? କେମିତି ବୁଝିବ ସେ? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ତ ମା ହେବି। ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ହବୁ? ହଁ। ତୁ ମୋ ମା ହବୁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ମା ହେବି। ମା! କାହିଁକି ଏ ଗୁଣ୍ଡା ବସ୍ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ନିଜ ସ୍ନେହ ମମତାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ? ଏମାନେ କଣ ମତେ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଦେବେ? କାହିଁକି? ଆରେ କିଏ କହିଲା ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଆଗରୁ ମଣିଷ ଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଅଛୁ। ଏବେ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ମଣିଷ ପାଖରେ, ଧନ୍ଦା ଧନ୍ଦା ପାଖରେ। ଧନ୍ଦା ନ କଲେ ଖାଇବୁ କଣ? ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? देख शिवा तो नारे आठो आठोटा मर्डर केस पुलिस जानी शुणी आखिरे कलापट्टी बांधी बुलुची आउ जो दिन घुना घुचुरियार हाथटा तो मुंड उपर उठिଯିବ पुलिस तते पुक माची भली गुली करदब କରିଦଉ ପୁଲିସ ମତେ ଗୁଳି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏ ଶିବା, ଆବେ ତୁ ମରିଗଲେ ତ ବୁଢା ବାପଟା ତତେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ। ତୁ କଣ ତ ବାପର ଠିକଣା ଚାହୁଁନୁ? ମୁଁ ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ଚାହେଁ। ମୋ ବାପା କିଏ? ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ଦେ। କହିବି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ମୋ କଣ୍ଡିସନ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ କଣ୍ଡିସନ? ହଁ, ମୋ କଣ୍ଡିସନ। ଆମର ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା ସେ ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କରର ପୁଅ ସପନାର କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ମାରିପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତ ବାପର ଠିକଣା ଦେଇପାରିବି। ହୁଦୁତା ଯୁଗ ବିତିଯିବ କିନ୍ତୁ ତ ବାପର ଠିକଣା ତତେ ମିଳିପାରିବ। ଆରେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନି ମଣିଷ ମାରିବି। ତାପରେ ଯଦି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ବାପର ଠିକଣା ନ ଦିଅ
ତମେ ଦି ଜଣ ଆଉ ସେ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଆକୁ କାଟି ଶେଷ କରିଦେବି। अबे उकिलो सासी बाटा मो चक्रव्यूह में तेरे होसी गोला ओ अंबिका प्रसाद और इस टुकन चलो जाना 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 ଯିବ ସପନା କୁ ମାରିଦେଲେ ତମର ଲାଭ କଣ? ସେ ଶଳା ସପନଟା ଓ ଫେକିର ନେତା ସାଜିଛି ନେତା ଆଉ ଶଳା ତାରି କଥାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଓଟ ବସ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାରେ ନାହିଁ ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଆସିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ମଇଁଷି। ଶିବାର ତା ବାପାର ଠିକଣା ତମେ କେମିତି ଦେବ? अरे शिवर बापटा को जोटी की पठेई देई एसा शिवाटा को मध सैटी की पठेई देई। राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है। शिवर बापटा को जोटी की पठेई और शिवाटा को मध सैटी की पठेई देई। ମା ମରିଗଲେ ଧନ୍ଦା ସବୁ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ। अबे शिवाटा बंची रहिले ओ पाई से सारा घना घुसुरिया पाई कंटा होइजिवो। कंटाटा पादर फुटिबा करू ताकू काढी देबा बुद्धिमानर काम ମାନିଗଲି कथारे नहीं। आगे परुसु जाबे परुसु बाबू बसुरा एठी पैसा क्या न करेगा। রাস্তাটা কর তো উপানো রাস্তা আপনি মদ দিয়ে হামলা করবো। এই ইন্সপেক্টর হাকি বদিলা পিন্ধুছি বলি বহুত কথা কହୁଛୁ। আবে রাস্তায় মদ পি বলি তোমার গন্ধ হয়ে গেল। আবে রাস্কেল সব চুরি করছো সামনে পড়ি সে না চুরি। এই ইন্সপেক্টর আবে খাকি বদিলা পিন্ধুছি বলি বম্ব রন্দিরা দেখো। আবে শোন কেউ সে খাকি বদিলা কাটি দে দেখিবা দেখি প্রকুতর রন্দিরা কিয়ে। আবে তোরি বলে এমনি দাদাগিরি গুন্ডা মানকো এই ইন্সপেক্টর সতীশ তা বুট তলে চুরমার করে দেইছি। আউ তু তোতে এইটি পুরা বড় বড়িয়া মেল করে দেবে। এই ইন্সপেক্টর আবে তু জানিনু এ সুমন দাস তোমারই পরি অনেক সতত পুলিশ অফিসার মানকর এ সতত আইনকো তুকে আওয়াজে বন্ধ করে দিয়েছি। আবে সে চাইলে পরে আইনটাকে এইটি তা চুটকি দেও দেই না। এ রাস্কেল ইন্সপেক্টর সতীশ মু আউ কতুটা কইলে তোতে মু এইটি বাড়াই বাড়াই মারতে তু মধ্যে জানিনু মু হচ্ছে মুকে মহাবল বাঘ আবে পন্থা মারিবি মানে রক্তাত করিবি। আবে এমনি মহাবড় বাঘকো এই ইন্সপেক্টর সতীশ গুটিয়ে হত্যা নৌকায় দেখিবে। আউ তোতে ও আজি এই ইন্সপেক্টর রই যা রে পুলিশ वाला রই যা। আরে টুকাটাকে এমনি মারলে সে মরিଯିବ যে তুই সেটা সসপেন্ড হয়ে ঘরে বসিব। আরে কোন করেছি এইটা রাস্তা উপরে মদ পিউছি মদ। ও রাস্তা করে মদ পিউছি अब এই পুলিশ वाला আরে রাস্তা করে তো মদ দোকানী মানে দোকান খুলি বসନ୍ତି
से मद दुकानी मालिक मानकर तमे कोट फितारी पारुन आ से रास्ता करे मद पीले तुम पुलिस वाले करे बिदी पड़ुछ काई गो ओ बुझगली से सारा मद दुकानी मालिक माने तुमको बख्शी दउतंती आ ए सारा मदुआटा तुमको बख्शी दी पारुनी आ सेठी पाई तमे से सारा मद दुकानी मालिक माने पाखर जाईकी लांगुरा गेजुच आ ए सारा मदुआ के पाखर जाईकी मर्दांगी रा कहू तो मर्दांगी अन्ना गुजुरिया बाकी के लोगन दे कहू आम डिपार्टमेंट ना रे खतु ने कहले मुझे तो एमिति शास्ति देबे जोटा कि तू केबे तो स्वप्न भाबी न तुबे डिपार्टमेंट हे ऊपर वाला ये साला मत डिपार्टमेंट देखो डिपार्टमेंट अब हे इंस्पेक्टर अबे मत डिपार्टमेंट देखो डिपार्टमेंट अबे जा तो सीनियर एसपी और डीएसपी आई के डीजी मन को पचारिबो साला मोई आउची आई अरे मोई आउची विचारपति और साला मोई मध्य सुप्रीम कोर्ट ओ एल्ला अना गुसुरिया एल्ला तो सहित मोर पुणी तोरे मुलाकात हबो समय को खाली अपेक्षा कर वेलकम करूची रे वेलकम करूची तो कौन आसीबो वेलकम करूची मो सेई दिन को अपेक्षा करी रहिली ओके आसुचे गुड बाय ओ सामान्य 25,000 टंकिया मामूली इंस्पेक्टर देशाश सुमन दास को बहुत मारिया हेलो भोलेनाथ तू आज मत जेतिकी मारिछु एमिति दिन समय आसीबो ओरा गंडा करिबो प्रतिशोध नेबी तू जेमिति मारिछु मु तते सेमिति मारी मारी तो काट करिबो फुटबॉल कर खेली फुटबॉल अरे सुमन बाबू घबरा नहीं गो घबरा नहीं अरे तुते से इंस्पेक्टर जनता मारिछि तू ताला सु संता मारिबो एमिति नाही बुझिलो खुदा बाबू यू आर ए गेट तबे सब मोर सब अभिलाष को पूर्ण करछ आगे तो अपन नवास दिले के सरा इंस्पेक्टर हट मत मार दे अरे मो कथा बोलछि अपन जेते बेले चाहत मो निश्चय अपन को साहाय्य निश्चय साहाय्य अरे सुमन बाबू अरे तुरा ऊपर मोर पूरा भरोसा अछि अरे जा रे सावधान रे जा नहीं तो तू जदि कहबो मो लुक मत ने छाड़ दिया छिबे ए खुदा बाबू नहीं अपन मो पाके ठीक करछुनी बे तो मो एक जन्म से ऋण सुझी पाइबे अरे मो कथा बोलछि तू बे तो मो साथ अपन मो ठीक अछि मो चल जाई मते अधिका किछ हे आसुछि गुड बाय साला सुमन बाबूटा जनतारे पड़ी गला देखियो मुसरा जनता कहबी जे संता नाचिला आउ से खुशी रे ए घना गुसुदिया चांगू बजई तेई रागीला गोड़े गलो शीघ्र भाइया ए भाइया कहूची बा एते जरा पार्टी करछ भाई ए मु कोन पार्टी करूची ए कथा तो सुनि साला पर ना तुम पाद तो माटी भी रहिबनी आ ओ बाबा कथाटा न कहिले मु जाने केमति जे ए हम रोहन बा हां हम रोहन
ନୂଆ ବୋହୂକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ସେ ପରା ସେ କୋଉଠିରେ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। କଣ କହିଲେ ତମେ? ଆମ ମୋହନ ବାହା ହେଇ ବୋହୂ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଥିଲେ ଆମେ କଣ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ? ଠିକ ସେ କଥା ତ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ନ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ତାର ବାହା ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏଇନା ଆମେ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ବାହା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଭୋଜି ଭାତର ଆଉଚନ ଆରେ ବାବା ସେ କାହା ଝିଅ ତା ନାଁ କଣ ତା ବାପା କିଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବାନି। ଆରେ ବୋଉମା କାହିଁକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତୋ ମାଲିକର ଝିଅ ସେ। ହଁ ତାମାନେ ଏ ବାପା ତୋର ଅଭାବ ରହିବନି। ମଉସା ଅମ୍ବିକା ବାବୁଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକର। ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଅମ୍ବିକା ବାବୁ ଏ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବୋହୂ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚଗୁଣା ଏ କଥାଟା ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ? ଏକଟା ସତ। ଏ ବାପା ଅନାନି ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ କଣ ତାକୁ ଏ ଘର ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ? ହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ? ଠିକ ଜାଣିଛି ଆମ ରୋହନର ଚଏସ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ ଚଗୁଣା କଣ ହେଇଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ଅଛି ଏ ନୂଆଳିଆ ଚାଳ ଘରେ ସିଏ କ'ଣ ଚଳିପାରିବ? ଓ ବାବା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେବିନି। ତମେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ହଁ ಯಾಕೆ କରିଛି ଘରଣୀ ନମ୍ବର 1। ଏ ମା ମତେ ମାଲୁମ ଅଛି ତୁ ସବୁ ଠିକ ବୁଝିଦେବୁ। ମାମା ତାକୁ ସନ୍ତଣା ଶିଖି ତୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁନି। ତମେ ଦେଖିବ ମଉସା ସେ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବନି। ସେ ଘରକୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିବ। ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଘରର ଘର କରଣା ଶିଖେଇ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ କହିଛ ମଉସା। ଓ ଯମୁନା ନା ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ କେହି ପାରିଲାନି ନା ଆଜି ପାରିବ ବା? ଏ ବାପା ଏ ସବୁ ତ ଠିକ ହେଲା। ଏ ବାପା ଗୋଟେ କଥାର କେ ରହିବ? କ'ଣ କହିଲେ ମଉସା? କଥାର କେ ରହିଛି? ଏ କଥା କହିବ ବାପା ଆଜି ବାହାଘର ସରିଗଲା। ମୋ ଆସି ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଯଦି ଚଉଠିଟା ସେଇଠି ହବ। କ'ଣ କହିଲେ ମଉସା? ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ସେଇଠି ହେଲା ଅଥଚ ଚଉଠି ବି ତାଙ୍କରି ଘର ହବ? ମଉସା ଆମ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲେ ଏ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମଉସା ଭାଇ ଭାଇ କଥା ଛାଡ଼ ତା ଛାଡ଼ ତୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ଚଉଠି କରିପାରିବୁ? ହେଁ ସେଇଠି ଅଭିଭାବକ ଜାଣିଛୁ ଦେହର କାଦର ଗୌରୀର କୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ଚଉଟା କରିଦେବ ଆଉ। ଭାଇ ମଉସା ଏଇଟା କେମିତି ଏ କଥାଟା ସମ୍ଭବ କହିଲ ଦେଖି? ମୋର ଏଠି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା କିଛି ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ଖାଇବ ଗଣ୍ଡା ଖାଇବ ବଡ଼ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଆସିବ। ମଉସା ଏଇ ବାପା ବାପା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବାବୁ ଖାଲି କହିଲେ ତତେ ଜଣେ ତ ଆଇଥିଲି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ଏ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମଉସା କେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କର ଯାଉଛି। ଏ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ କାହିଁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଚୋପଡ଼ା ସେମାନେ ମୋର ଲୁହଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେନି ତ? ହୋ ବାପା ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ? ରକ୍ତ କଣ ରକ୍ତ ପାଖରୁ କେବେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇପାରେ? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଦେଖିବ କି ଆରେ ରୋହନ ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ନ ଜାଣି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ରୋହନ ହେଲେ ତମେ ତ ଆସିଲ ହେଲେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କରି ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? କିଛି ବୁଦ୍ଧି ତମର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭଲ ଭଲ ତମେ ଡାକି ନେଇଛ। ଆରେ ଯା ଠିକ ଅଛି ଏ ପୁରାଙ୍କର
ହେଇଛୁ ତ ଭୁଲ କରିଛୁ ତାପରେ ପୁଣି ବହୁ ନୂଆ ବହୁ ଆମକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରି ଦେଇଛୁ ଏ ଯମୁନା ଆରେ ସିଏ ନଗଲା ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ତମେ ଚାହ କୋଉଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆମ ଘୁଞ୍ଚି ଆରେ ଯାଅ ଓ ନैना ଆସ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି हटा सामान की घटा गोबर लिपा घर एटा घर ना गुटे गुहाल घर हेले रोहन एमाने ये बड़ा मनुष्य गुडा किए अरे ना तमे काहाकू को कौन पहुंच चिंता करि पारुछु तो से औजु मो भाई भाउज सेमान को पाद धोली निया व्हाट मु एमाने को पाद धोली नबी तू पाठ पढ़ी डाक्टर हे जो तथापि तो मूर्खा भी गलानी अरे बाबा एमाने को पाद धोली नाले एमाने तो देहरे थिबा संक्राम को जीवाणु मो देह को चली आसेनी ठीक कथा कहउछ एकदम ठीक कथा कहउछ हेले तम देहरे थिबा एचआई भूताणु पाछो तो कास्ट मिलामिशा कलो त नाम परिवार तुम 100 रोग आक्रांत कर दी जीवन तमे ए अरे जीवन तू कोन तोर नैना बाजू को आगु चिन्हिचु ना हां तमे तो मते कहितिला तम सान भाई ना जीवन बरी नहीं तो मु तो केबे तुमको एक कथा कहिनी ए फोन तो मानो फोन हेले तमे तेरे मन आडा मन रखित तुमको धन्यवाद ओ तमे माने ताहले दी जण क्लासमेट नहीं हमें पूरा एक क्लासमेट एमितो खिलार को किए बा न चिंची भाई आई मीन एपरा हम कॉलेज रो गोटे सांगे पढुथु ना कोन भाउज हां हां हम तो गोटे क्लासमेट ओहो एबे जाई एचआईवी मेडिकल टेस्ट करबो ना भाई भाउज को पाद धोली नबो तामाने तमे मते धमक दउछ धमक न ए उड़िया घर रीति नीति परंपरा विषय बुझाई दो आ मु जदी न निए तुम डेणा धरी ए घर बाहर कर दे सुहान देखु जा तम सान भाई मते केमिति कहउछती खाओ बेसी कथा कहबा दरकार नहीं ता माने कोन तो भाउज को एमिनी कथा कहबो एकर सम्मान लो इज्जत अछि वाह बारे बड़ लुकिया घर रे दुआई मु आज देखुची ए बड़ लुकिया सुंदर स्त्री पाखरे मो भाईटा गुटे मेंढा पालटी जाई अरे से भाई भाउजन को संक्रमण रोगी कहला तो से टिके बाधिलानी मु कोन पतिदा को कहि देली तो छाती फटी कोलचड़ा कोन चुप तू टिके चुप कर कहूची चुप कर ए शिवन ओ छोटी ए घरे एमिति पाटी तुंड करियो दांडर लोक सुनिले ए कथाटा कोन तते भलो लागियो चुप कर जा तू टिके चुप रहि जा हे जीवन अरे तुम के चुप रहो रोहन ओहु को भीतर को नेकी जा एठी किछ दिन रहिला परे मु ताको सब काम दाम सिखै थाओ भाउज थाओ मु तो ताको भीतर पड़े की एइटाको ओडिसा से कोइ दिन खाने पहुंच के जानी ठीक कथा कहछ तमे एइटा जदी चिड़ियाखाना होवे तमे ओटोटा बना मरि तो चिड़ियाखाना को मनुष्य माने आसंती केवल तुम भली बड़ मनुष्य माने मो को लगान देखौछि ए शिवन चुप रहि जा हम घर कथाटा अंतक घर भीतर रहि जा नाही भाई पाटी तुंड कले एठी कोन शोभा पाउछि मु केबे भी भाई तो किए विवाह को मानि नहीं पाइबी आ ये संस्कार नथुरा अधला उड़ी छक मु केबे भाउजी स्वीकृति दई पारि हम तुम तो चुपचे तुमको तुम मार मियो मो तुम कहारे को किछि कोनी तुम टिके चुप नहीं जाओ ए शिवन चुप नहीं जाओ ए शिवन तू टिके चुप रहि जा तू टिके चुप रहि जा हे ना
ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି ତା କଥା ତୁ ଜମା ଧରିବୁନି। ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେହରୁ ଭଳ ଭଳ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ରୋହନ, ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯୋଉ ଘର ଆସୁ ଆସୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲ ବାଜି। ସେ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବି। এই ঘর অଳତା ଲେଖିନି ନୂଆ ବୋହୂଟାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲିଛି ଜମା ଚାଲି ଚାଲ এই নে না আলো এই জীবন পরা তো দিয়র তু পরা তার বড় ভাউজ মা সমান মা কোন কেবে পুয়ার কথা কো ধরে আপনি মো কথা রখি ভিতরକୁ ଯିବା ଯିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ୟେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଏ ଏଜେଣ୍ଟଟା ସମସ୍ତ ଆଗରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଛି ଏବେ ଏଇଠି ତମେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ ଏଇନେ ନା ଏ କଣ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛ ତମେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ନାଲି କୋଠା ଦେଖାଇ ଦେବି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ କଣ ତମେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତମର ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଅ ବୋହୂମା ମୋ ସାନ ଭାଇର ଜୀବନ ପାଇଁ ତମ ନିକଟରେ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ବୋହୂମା କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କ୍ଷମା ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏବେ ଏଇଠି ତମେ ଜୀବନକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କରିବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଉଜ ଯଦି ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଘର ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ମାଡ଼ ମୁଁ କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବି मेरे पागल नहीं ए मैं तोर भाई भाउज आमे दीटा परा तोर बापा माँ तोते पर एड़ी की बकटर वाची एते बड़ करिছে आमे केबे तो बुरबु तो उठी मारो पारी पारी केबे मारो पारी पारी ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ठीक আছে चलो आप लोग चल रेडी तो वो आसुची तुम आई हो नहीं ତମେ ମତେ ମାର ଭାଉଜ କେମିତି ହାତ ଉଠେଇ ତମକୁ ମୁଁ ମାର ମାରିବି ପିଲାବେଳଠୁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କହି ନଦେଲେ ସେ ଖାଇବନି ମୋରି ପୁଣୁ ତ କାଲିକୁ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥା ଘଡ଼ିଏ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସୁଥା ସେଇ ଲାଭଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବି ଏ ଭାଉଜ ମୁଁ ଯଦି ତମର ଗେହ୍ଲା କରିନାହିଁ ତମେ ଯଦି ମୋର ଯଶୋଦା ମା ମନେ ଅଛି ଭାଉଜ ସେଦିନ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ସେଇ ଗେହ୍ଲା କନ୍ୟାଟା ଯେତେବେଳେ ପର ଘରେ ସର ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲା ତା ଯଶୋଦା ମା ପାଖରେ ଅଳି ଅଜଟ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଏକଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ଯଶୋଦା ମା ତାକୁ ଯେମିତି ତେନ୍ତୁଳି ଚାଟରେ ପିଟୁଥିଲା ତମେ ଆଜି ମତେ ସେମିତି ପିଟ ମା ଗେହ୍ଲା କନ୍ୟାଟାର ତା ଯଶୋଦା ମା ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମେ ମତେ ମାର ମା ତମେ ମତେ ମାର ତମେ ମୋ ଦିଅର ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତମର ଯଶୋଦା ମା भाई समुदा ସେ ଯଶୋଦା ମା ମୋର ଏ ଗେହ୍ଲା ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ହାତରେ ମାରିବି ଠିକ ଅଛି କେମିତି ମାରିବି ତମେ ତମ ଦିଅର କାହିଁକି ଗେହ୍ଲା କରୁଥାଅ ଆମେ ଘରୁ ଚାଲି
ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? এই যমুনা ଆଉ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଏଠି ଯେତେ ଆମେ ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଜମା ଏଠି ଆମେ ସୁଖ ପାଇବାନି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆଖିର ଜନ୍ମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସବୁ ସଫଳ ସତ ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହବ ତମେ କୋଉଠି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ତମେ ତ ମତେ ଏକାଠି ପାର କରିପାରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ଆମ ପ୍ରେମ ଅମର ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ମନକୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଛି ଆମକୁ କିଏ ବା ଅଲଗା କରିପାରିବ किए सखी अरे मैं बताऊं तुम किए सखी
ଏଥର ବର୍ଷା ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆଉ ତମେ କିଏ ତମେ? যদি নিজ নিজের জীবন বঞ্চাইବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅନ୍ଧାର, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଏ ପୃଥିବୀଟା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଳେଇ ଯାଅ, ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ, ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ। କି ପାଗଳା ଭାଇ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ଡରଉଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଡରଉଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଅନ୍ଧାର ବନେଇ ଆସୁଛି, ପିଶାଚରମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ବନେଇ ଆସିବ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ପଳେଇ ଯାଅ, ମୋ କଥା ମାନି ଏଠୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠୁ। ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠୁ। ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ହଁ, ମତେ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାଟା ଠିକ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ଚାଙ୍ଗ ବଜାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ଭାଇ, ସେଠି ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଚାଙ୍ଗୁ ବଦଉଛ କାହିଁକି? ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? କେମିତି ଯିବା? ଚାଲ, ସେ ତାର ବଜାଉଛୁ, ଆମେ ଚାଲ ଚାଲିଯିବା। ବଜେଇଲେ ଶୈତାନ ସବାର ହୁଏ। ଶୈତାନ ସବାର ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଜୀବନଟା ଯାଏ। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଘନା ଗୁଜୁରିଆର ବଢିଲା। ଆରେ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଇଡିୟଟ! ঘনা ঘনা গুজুরিয়া জাতিরে সবাচিয়া আর পাখরে চাঙ্গুলে নাচে সে তাথাইয়া তাথাইয়া ରାଣୀ କିନ୍ତୁ କୋଉଠିକି ନେଇଗଲୁ? ঘনা গুজুরিয়া জাতিরে সবাচিয়া আগরে ঘুষুরি চড়াউলি এবে মনীষ চড়াউছি আবে গরম বেশি নেই কা আতুকে বেশি গরম হেলে মতে নরম করিবাকু বেশি সময় লাগিবনি
ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛୁ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ আবে দুশো তোর নাগবে দুশোটা তো বুপা সে শোন আনন্দ শঙ্কর সেগুলো সাক্ষী পকাই মতে জেল কো পঠাইছিলা ফির সালা এই রঘুনাথপুর বস্তি বালাঙ্ক নেতা সাজি মো রাস্তায় কণ্টা সাজিছি মু একা নুইবে সে সালা অম্বিকা প্রসাদ মধ্য তো বুপার টার্গেট আর তো বুপাকো মু এমিতি সেমিতি মারিবি রে তড়পেই মারিবি ତା କରୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠି ଲାଶ ସଜେଇ ଦେଇଥିବି ଲାଶ हुला रे हुला ए ऊपर वाला ए टुकाटा मोपर को हाथ उठाई डाला अरे शिवा ओए शिवा असल हांडिया बेके मोडिया मार चुप कर दे अबे साला तुझ्यारा राम नाम सत्य है करी दे अबे शिवा शिवा মনুষ্য কম জানোয়ার জাতা এক শিবা হাঁডিয়া পিলে শয়তান মদ পিলে ডেঞ্জর সিগনাল ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଦିଟା ଯାକ ପିଇଦେ ସେତେବେଳେ ଶିବା ନୁହେଁ ଶିବାର ଭୁଜାଲି ନାଇଁ ତ ହକି ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହେ সালা ঘনা ঘুষি আপনাকে হাত দেইছু নবুরে ফোন নাম নেবু এই উপর ভালা এই সালা টুকাটা কেনটা বুদ্ধি কাই কো দেলা ঘনা ঘুষুরিয়া মারি মারি রক্তাক্ত করে দেবি না পেটি পেটি দেখো ମତେ ତମେ ମାରନି କାଲି ମୋ ବାହାଘର ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଘରେ ମୋ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଲେ ଏ ଜମା ଶୋଇପାରିବନି আরে মু তো সেইয়া চাহুছি আরে মু তো বুপটাকে তো তড়পেই মারিবি আজ তো সালার সমাধি এইটি হব আরে শিবা ঘনা গুচুরিয়া চাঙ্গু বাজিলে তোর হকি ঠিকটা উঠিব বজাইলি তুই সালাটার রাম নাম সত্য করি দে মতে হাত জোড়ি কইলা ছাড়ি দিও মতে ছাড়ি দিও এ উপরওয়ালা আকু যদি মু ছাড়ি দেবি ছোড়া মোর পুরুষ পড়িয়াটা মতে ধিক্কার করিব আবে পাপি তু মতে ভুলি যাইছু
ପାଞ୍ଚାଳି ଭୋଗ ଭର୍ସନା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଉ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁବଂଶ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ମା ସୀତାକୁ ହରଣ କରି ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ତୁ ବିବାହ କରିବୁନି? ହେ ଉପରବାଲା, ଏ ଟୁକିଟା ସବୁ ପୁରୁଣା ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାରିଲା। ଆଲୋ ହେ, ଆଲୋ ତୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଦିଲଟା ଖାଲି ହଉଛି। ଆଲୋ ତୋର ସେ ନରମ ମାଂସରେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ବସେଇ ମୋ ଦେହକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ କରିବି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଆସିନୁ। आराम करता और रानी देव रहा तो बाबा को आज को लुका नहीं दे। अबे शिवा, कैसे का मोर सीता छाड़िए मते। मते छाड़ी देबी तू मुझे भूली जाऊ तो रानी पाखरे सब बेले शिवा अछि। अबे शिवा, अरे गना गुसिरा मुंड को गरम करना कहती। मते सारा गरम कले तोर कामक शेष कर देबी काम। मारी दे मते मारी दे हेले मु बंती दिबा जाए मोर रानी तो किछि क्षति करि पारि। ମୋ ଗନା ଘୁଷୁରିଆ ଗୋଟେ ସବାକିଆ ଆଉ ପାଖରେ ଚାଙ୍ଗୁଥିଲେ ସେ ନାଚେ ତାଥେଇଆ। ओ जमा डर ना रानी से पूरा चली गलेनी। ଶିବ शिवा जते दिन उठाय अछि तोर केही किछि क्षति करि पारि। ଶିବ ମତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। तू डरुचु कानी ए देख तो बाघर पाई मु पूरा तो पाई सुना चूड़ी दी पटलानी ହେଲେ ସେ ଚୁଡ଼ି ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି ରେ ଶିବ। କାହିଁକି ସେ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବି। ସେ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବି? କାହିଁକି ଏ ଚୁଡ଼ି ତୁ ମୋ ଭିଣେଇ ବାବୁ को पाई पिंदी। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘନା ଘୁଷୁରିଆର ଲୋକମାନେ ମୋ ସପନଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। मिछ कथा सब मिछ कथा मो रानी केबे मंगुळा हेया भिडिया अभियानी ଶିବ ମୁଁ ବେଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଧବା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ କହ ମୋ ସପନ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମୋ ସପନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। भगवान ये केमिति का नाटक दृश्य तो हाथ में मो भौणी उपहार देवा सुना चुड़ी आनी आज से हाथ में नहीं आने तू बचीबू ए सीमा तते बचई रखिबो अरे तू कांदुचु कहीं मो आखि रे कोन लुह नै मु कोन कांदुनी ए रानी
ଥରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖ। ବଦମାସ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏସିବା ମୋ ପାଇଁ ସିନା ସୁଖଟା ସାତମର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସୁଖ ନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ ଆଇଲ ରାଣୀ ଲୁହ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ ଲୁହ ଭିତରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ନା ମୁଁ ଏ କାହାଣୀ କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ନା ମୁଁ ସହିପାରୁଛି ଖାଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ ବିନା ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି ଯାହାକୁ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ଏମିତି କହି କହି ହେଇ କାନ୍ଦିବି ଜମା କାନ୍ଦିବୁନି ବାପରେ ଅଛି ଏସିବା ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ ଏସିବା ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଛାଇ ହେଇ ଠିଆ ହବ କାହିଁକି ନା ଆଖିର ଜନ୍ମ ପରା କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆଖିର ଜନ୍ମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆଖିର ଜନ୍ମ କାନ୍ଦିବା ये बजारी माइकिना मो चर्चिस बैंड कर देलानी आउ हबो नहीं मोर पूरा घास बेली रानी कुआरे गला से बाड़ी छिया आज ताकू छाड़ीबिनी गला कुआरे लुच्ची की बुरुची रोहरे बाड़ी अरे पेंडू ए पेंडू ए लुच्ची आसो आज मु जहा कहबे तमे मो कथा माने ये आसो मते आउ हबो नहीं काई होबे मोर आउ नाही नहीं काई होबे हबो नहीं हबनी कमरा टिके पेठा से मिउती अरे ए मोइना लो 12 घंटा रु पर 8 घंटा खटौचू आउ मो देहर बळ नाही हां पूरा डाला बाजिलानी किछि सुनिबिनी मु आज मोर इच्छा हेछि माने जहा कहबे तमे करियो काई करबे एने काई आज दिन को मु 3 ग्लास खीर पीवा को आपेल जूस दउछि 2 ग्लास रे बड़ सब जाउछि पर एने बड़ सब जाउ आगे की जूस दउछु आपेल जूस हां लो आपेल सिना रोइले हबो तू तो सब जुड़ा उड़ा को सब झुड़ है कि बही जाउछी हां 8 घंटा खटौछु मनीष ना मत बिना डाला बाजी हेडी पेंडू तमे एडे ये नालो ए पेंडू भाई सत्य कथा कहूची जदी आज मो कथा तमे न मानो सत्य कहूची मु किछि सुनिबिनी एमिति तमर इच्छा नथिबो इच्छा थिबो आउ इच्छा केउतो आसीबो तमे पुरुष कोटी ये डाइलो ए ना एना काई की करू एना काई की मो कथा सुनिबो आउरी आज
ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ ଆହୁରି ଜାଣି ପାରୁଥିଲୁନି ମୁଁ ପୁରୁଷ କି ମାଇ ହଇଲୋ ଏତେ ସମୟ ଖଟୁଛି ଖଟି ଖଟି ଦେଖୁଛୁ ନା ଝାଳ ନାଳ ସବୁ ବୋହିଲାଣି ତୁ ଆହୁରି ଜାଣିପାରୁନୁ ପୁରୁଷ କି ମାଇ ଆସ ନା। ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ତା ଦେହ ପୁରି ଚାଲିଛି ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଥରେ ନା ହବନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟେଣ୍ଡୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ जाना कथा तो स्ट्रॉबेरी मने भरे मिष्टी लहरी जाना धीरे 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 प्रेम हो जाओ थरे जाना धीरे 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 प्रेम हो जाओ थरे कलर कला जाई हृदय दिए लगे कलर कला जाई हृदय दिए लगे हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव के पानी आ गया गामछा में ଏମିତି ରୋଡ଼ି କରୁଛୁ କାହିଁକି କଣ କଣ ହେଇଛି କହୁନ କିଏ କିଏ ଶ୍ୱଶୁର ପକ୍ଷେ କଥା କଣ କି ସିଏ ତ ମନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପେଣ୍ଡୁରେ ମୋ ପେଣ୍ଡୁ ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଲୋ ବା ବା ସିଏ କଣ ଟାକଟା କିଏ ପଡିଛି ଏବେ କଣ ହବ ଲୋ ବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଲୋ ବା ୟାର ଆଖି ବାଟେ ଜୀବନ ଯାଇଛି ହଁ ନା ନା ମୋ ପେଣ୍ଡୁ ମରିନି ମୋ ପେଣ୍ଡୁ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ପେଣ୍ଡୁରେ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମରି ବା ବାଲୋ କଣ ହେଲା ପେଣ୍ଡୁ ମରିଗଲା ତମର ଭଲ ହେଲା ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି ଲୋ ବା ମୋ ପେଣ୍ଡୁ ମରିଗଲା ମୁଁ ସଂସାର କାହା ସହିତ କରିବି ଲୋ ବା ମୋ ଛୁଆର ବାପ ହବ କିଏ ମୋ କଲିଜା ଏ ମା କଣ କାନ୍ଦିଲେ ଲାଭ କଣ ହବ କହିଲୁ କଣ କରିବା ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ଏଠି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ପଚିଯିବ ତୁ ଯାଇକି ଲୁଣ ବସେ ଯିବା ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ତା ପୂଜା କି ଲୁଣ ବସେ ଖାଇବ ନାଇଁ ମୋ ପେଣ୍ଡୁକୁ ମୁଁ ପୁତି ପାରିବିନି ଲୋ ବା ମୋ ପେଣ୍ଡୁକୁ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବ ହଁ ବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବ ପେଣ୍ଡୁ
ବୋଲେ କଣ ଯା ଯା ନ ତାଳିବ ଆମ ବୁଝିଦବା ବାଳୁ ବୋଧେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କାନ୍ଦି ପାରିବିନି ଯାଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି ପଟେ ଯୋଉ କଦଳୀ ଅଛି ନା ମୁଁ ଲସି ରଖିକି ମଜା କରିବି କଣ କରିବୁ ବୁଢା ବାଡ଼ି ଗଛ ମୂଳରେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ତୁ ମରିଗଲେ ଆମ ଗାଁର ଘଇତା ଛାଡ଼ି ମାଇକିନା ଗୁଡାକ ପୁରା ବେସାହାରା ହେଇଯିବ ତୁ ଯେମିତି ଖଟଉଛୁ ଆଉ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଠପ୍ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଚୁମା ଯେ ଚଳୁଛି ଲୁନା ଚଲେଇବା ଲୋକ କେ ବୁଲେଟ କଣ ଚଲେଇବ ବୁଲେଟ ବେ ମୁଁ ପିକଅପ୍ ଚଲେଇବା ଲୋକ ପଛାର ତ ଝିଅ ପଛାର ତ ଘଟେଇବା ଭଳିଆ ଘଟଉଛି ମତେ ମୋ ତାମ୍ପୁଡ଼ା ବାଣ୍ଟି ଗଲଣି ପଚାର କହିବ ତ ଝିଅ ପଚାର ବା ঠিক কথা কইলে বেন্ডু ঠিক কথা কইছি মাসুকু আঠ করে সে ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଠ ପ୍ରବଳ ବଳ ତାଙ୍କର ଭାରି ପଡ଼ିଆ ତାର ଟାଙ୍କ ଟକି ପଡ଼ିଥିଲା କାଇଁ ବେ ଟାଙ୍କ ଟେକିକି ପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି ପରିଶ୍ରମ ହେବି ହଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଟାଙ୍କ ଟେକି ବେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ପରିଶ୍ରମ କଣ ତୁ ତ ହାତକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ତୁ ଶଳାଟି ଜାଣିବୁ କେ ସତ କରିରେ ଦେଇ ତମେ ଦି ଜଣ ଗଲା ପରେ ଛୁଆ ଦେଖି ରାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଛଉଲି କେମିତି ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ହାତକୁ ଖେଳି ବା ରାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବଳ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟା କରିଦେବା ଆଉ ରହିହବନି ବାହାଘର ମଇନା କିଛି କହିଲାଣି ଶୁଣିଲେ ରାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ଦେଖି ବାହା ବୁଢା ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ